নমস্কার, ওয়েলকাম টু আ নিউ শর্ট ভিডিও। তো আজকে আমরা একটা খুব ডিমান্ডিং সিরিজ তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করব। এখন প্রত্যেকের কাছেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ খুবই ডিমান্ডিং এই পুজোতে একটা সিরিজ তসর জামদানি, পিওর তসর জামদানির এক্সক্লুসিভ সব কালারগুলো আমি দেখাচ্ছি। এখানে জাস্ট 1 2 3 4 5 5টা কালার ডিসপ্লে করেছি, আরও 7 8টা কালার রয়েছে। এবার এই কালেকশনটা অনেক দিন ধরেই আমাদের শপে রয়েছে, কিন্তু আমরা দেখাতে পারছি না যেহেতু হিউজ এর ডিম্যান্ড। স্টোর থেকেই টোটালটা সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, স্টক আউট হয়ে যাচ্ছে। তাই আজকে ফাইনালি সময় হলো তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করার ভিডিওটা। তাই দেখা মাত্রই ঝটপট করে ভিডিওটাকে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দিও। অ্যান্ড ভিডিওটা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, ইউটিউবে অ্যান্ড ফেসবুকে ফলো করে দিও, ঠিক আছে। ये जाएगा एक प्योर तसर जमदानी विथ सिल्क मार्क, टोटली 100%। इसका ताना बाना एकदम प्योर है, प्योर सिल्क मार्क सर्टिफाइड प्योर तसर जामदानी। देख लीजिए ये टोटल जो काम है, टोटली काम जो हुआ है हैंड का है, एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है। देख लीजिए, लुक एट दिस ब्यूटीफुल ट्रांसपेरेंसी एंड लुक एट दिस बैक पोर्शन। তসর জামদানি তো অনেকের কাছেই দেখেছেন, এবার আমাদের কাছ থেকে কেন নেবেন আমি বলে দিই। তার কারণ হচ্ছে এই প্রোডাক্টগুলো স্পেসিফিক জামদানি থেকে শুরু করে যত প্রোডাক্ট আপনারা পান বাংলা, টোটালটাই আমাদের ঘরে তৈরি, হাতে তৈরি। এবং এই কালেকশনগুলো আমাদের কাছে প্রচণ্ড প্রাইসটা রিজনেবল থাকে। আপনারা বাইরে মোটামুটি 6,800 6,900 7,000 7,500 এইরকম প্রাইসে কিন্তু এই শাড়িগুলোকে পারচেস করছেন। আমি জানি প্রত্যেকের কাছেই, আমি কিন্তু এই বিষয়গুলো শুনছি বা দেখছি ভিডিওতে। এবারে আমি একটু আমাদের জামদানিটা বুঝিয়েই এমন একটা রেঞ্জ দেবো আপনারা বুঝতে পারবেন। ইয়ে জায়গা অল ওভার শাড়ি কা লুক, ये आएगा ऑल ओवर साड़ी का ब्यूटीफुल लुक, ये आएगा ऑल ओवर साड़ी का ब्यूटीफुल लुक। प्राइस मैं बताऊंगा, देख लीजिए, लुक एट दिस ब्यूटीफुल मैजेंडा पिंक कलर ऑल ओवर बॉडी। देखिए ऐसा बूटा आएगा। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कोरात जामदानी का जो बॉर्डर होता है एंड पल्ला का डिजाइन, ओके। एंड इसका बैक पोर्शन देख लीजिए, फुल्ली वीविंग है, जरी बिल्कुल लॉक्ड है, ठीक है। एक एक कलर में बहुत ही जल्दी से दिखाऊंगा। ये जो बेस मटेरियल है वो है तसर का, तसर जमदानी बोलते हैं इसको। देख लीजिए, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, क्योंकि ऐसा प्राइस मैं आज बताऊंगा आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं श्योर बोल सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये जाएगा ऑल ओवर साड़ी का लुक। एंड ब्लाउज पीस एक बार दिखा देता हूँ। ब्लाउज पीस नहीं ना, वो इसका ब्लाउज पीस नहीं होता है, ठीक है, इसका ब्लाउज पीस नहीं होता है। एंड ये जाएगा इसका ब्यूटीफुल ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट कलर में दिखाता हूँ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে আমাদের কিন্তু সাথে থাকতে হবে। আমরা কিন্তু ফেসবুক, ইউটিউব অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম তিনটেতেই কিন্তু আমাদের এই ভিডিওটা আপলোড করব। দেখুন কত ভালো ভালো কালার এসছে, এর প্রচুর কালার হয়, প্রচুর কালার হয়। আমাদের স্টোরে কিন্তু এইটা মোটামুটি একটা হট সেলিং আইটেম বলতে পারেন। এইবারে আমরা এক্সিবিশনেও কিন্তু প্রচুর এই আইটেমটাকে আমরা বেচলাম, বহুত সেল করেছি এই আইটেমটাকে, এত ডিমান্ড ছিল। ঠিকঠাক করে ধর, দেখ আমি কিভাবে ধরেছি পাটটা, ওই সাইডটা। देख लीजिए, बहुत सेल किया है हम एग्जीबिशन पे, बहुत ही ज्यादा डिमांड में है ये प्रोडक्ट। अभी देख लीजिए, ऑल ओवर ये येलो कलर पे जाएगा। देखिए, सोचिए मत, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं प्राइस बता देता हूँ, 5,700 रुपीज ओनली, 5,700 টাকা পিওর সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড তসর জামদানি। আমি জানি এই প্রাইস মার্কেটে কেউ দিতে পারবে না, পাবে না, বিকজ উই আর উইভার্স অফ দিস প্রোডাক্ট। তাই কিন্তু আমরা এত কম দামে আপনাদেরকে এই প্রাইসে কিন্তু এই শাড়িটা দিতে পারছি, ঠিক আছে। 5,700 টাকা যাচ্ছে শাড়িটার মাত্র প্রাইস, পিওর সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড তসর জামদানি। নেক্সট একটা বিউটিফুল কালার দেখাবো, ফিরোজি কালারের মধ্যে। দেখে নিন, কালারগুলো প্রত্যেক কটাই কিন্তু অসম্ভব সুন্দর, প্রত্যেকটা কালার কিন্তু খুবই বিউটিফুল কালার। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, বেশি সময় নেব না এরপরে, আর বেশি ডিটেলসেও যাব না, ঝপঝপ করে কালারগুলো দেখাবো। আপনাদের যেটা ভালো লাগবে সেটাই কিন্তু स्क्रीनशॉट मेरे নিয়ে নেবেন, ঠিক আছে। ये जाएगा ऑल ओवर साड़ी का लुक। प्राइस इज ओनली 5,700 रुपीज, प्योर तसर जामदानी, प्योर तसर का जामदानी 5,700 रुपीज। देखिए, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए एंड भेजिए हमारे किसी भी एक नंबर पे। অনেক দিন ধরেই কিন্তু শাড়িটা আমরা কিন্তু আমাদের শপে সেল করছি, কিন্তু এত ডিমান্ড থাকায় আমরা কিন্তু আপনাদের সামনে অনলাইনে প্রেজেন্ট করতে পারছিলাম না। ইয়ে জায়গা অল ওভার শাড়ি কা লুক। এবার এক্সিবিশনে কিন্তু এই শাড়িটা
মোটামুটি বলতে পারেন একটা হট সেলিং आइटम গেছে, ঠিক আছে। नेक्स्ट दिखाएंगे एक पीच कलर, ब्यूटीफुल डार्क पीच कलर, देख लीजिए पीच पिंक। ओके, देखिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए एंड भेजिए हमारे किसी भी एक नंबर पे, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कलर कितना शानदार है, कितना ब्यूटीफुल एक कलर है। দুর্গাপুজোর কিন্তু আর হাতে গোনা কিছুদিন মাত্র বাকি, সামনের মাসের কিন্তু 23 তারিখ, আই হোপ 23 তারিখে কিন্তু দুর্গাপুজো রয়েছে। তো আপনাদেরকে বলবো যাদের কেনাকাটি এখনো হয়নি তাড়াতাড়ি স্টোরে চলে আসুন। স্টোরে কিন্তু প্রত্যেক দিন প্রচুর ক্রাউড থাকছে, প্রচুর মানুষ কেনাকাটি করছে। আর কালকে 7 থেকে 15, 7th to 15th অফ অগাস্ট আমাদের কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেল চলবে। 5 to 15% ডিসকাউন্ট অন এভরি পারচেস, কিছু কিছু আইটেমে 20%ও থাকবে, সেটা স্টোরে আসলে আপনারা জানতে পারবেন। সবাইকে বলবো অবশ্যই আসুন, প্রচুর প্রচুর কেনাকাটি করুন। নিয়ে জায়গা অল ওভার সারিকা লুক, সবাইকে বলবো অবশ্যই আসুন, প্রচুর প্রচুর কেনাকাটি করুন। 7 থেকে 15 কিন্তু একটা বিগ সেল থাকছে আমাদের প্রত্যেক বছরের মতন। এই বছরেও কিন্তু আমরা সেলটা রেখেছি, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেল, ফ্রিডম সেল ওটাকে আমরা বলি। তো 7th to 15th অফ অগাস্ট 5 to 15% ডিসকাউন্ট অ্যাভেল করার জন্য অবশ্যই কিন্তু বিবাহ বুটিকে দুটো স্টোরেই ভিজিট করতে হবে। আমাদের দুটো স্টোরের অ্যাড্রেস কিন্তু আপনারা পেজেও পেয়ে যাবেন, গুগলেও পেয়ে যাবেন, তাড়াতাড়ি চলে আসুন। ओके, ये जाएगा ऑल ओवर। लुक एट दिस ब्यूटीफुल वायलेट पर्पल कलर विथ इसका वीविंग देख लीजिए व्हाइट कलर पे, बहुत ही बीच में छोटा छोटा मीनाकारी गोल्डन जरी का वर्क, बहुत ही सुंदर है। एंड ये जो टोटली काम हुआ है ये है धागा का, ओके, नॉट जरी, ये है धागा। मीनाकारी जो है वो जरी वाला है, ठीक है। ये जाएगा ऑल ओवर साड़ी का लुक। জাস্ট টেক স্ক্রিনশট এন্ড সেন্ড ইট টু আওয়ার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। একটা অফ হোয়াইটের মধ্যে রেডটা দিই। নেক্সট কালার, এর প্রচুর কালার আমাদের কাছে রয়েছে। এর প্রচুর কালার কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে, আমরা আপনাদেরকে একটা একটা করে দেখাচ্ছি যার যেটা ভালো লাগছে। এটা তো মোস্ট ডিমান্ডিং একটা কালার, ये वाला एक कलर है मोस्ट डिमांडिंग कलर, देख लीजिए डिमांडिंग एक कलर मैं दिखा रहा हूँ। देखिए जस्ट सोचिए मत, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एखाने धर है, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप नंबर। और व्हाट्सएप नंबर इज 6289925239 एंड 9734717980। किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए एंड लीजिए आपके पसंदीदा कलर, ठीक है। ये जाएगा ऑल ओवर साड़ी का लुक। प्राइस इज ओनली 5700 रुपीज, ओनली 5700 টাকা। একটা এরপরে ব্ল্যাকটা দিস, ঠিক আছে। नेक्स्ट कलर देख लीजिए एक लोटस पिंक कलर, ठीक है। नेक्स्ट कलर इज लोटस पिंक कलर, देख लीजिए, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए। 5700 रुपीज पे आपको कहीं भी ये कलेक्शन दिखने को नहीं मिलेगा। 5700 रुपीज पे आपको कहीं भी ये कलेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बॉर्डरটা যাতে এইভাবে থাকে সোজা। 5700 रुपीज पे कहीं भी ये कलेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, আমি কিন্তু একদম গ্যারান্টির সাথে বললাম, কারণ আমরা কিন্তু এই শাড়িগুলোর পার্টিকুলারলি ভিউয়ার্স আমাদের কিন্তু 12 মাস চলে, তাই জন্য আপনাদেরকে এত কমে এই শাড়িগুলো আমরা দিতে পারছি। আমরা বারবার বুক ঠুকে বলবো 5700 টাকায় এই প্রাইসে আপনি এই কোয়ালিটি উইথ সিল্ক মার্ক কোথাও পাবেন না। এগুলো বাইরে আমি নিজের চোখে দেখেছি 6450, 750, 850, 950 এইরকম সেল হচ্ছে, ঠিক আছে। ये जाएगा ऑल ओवर साड़ी का लुक। नेक्स्ट कलर दो, তারপরে কফি কালারটা দিবি। नेक्स्ट कलर ऑफ दिस सीरीज देख लीजिए, ब्यूटीफुल ब्लैक कलर, ब्लैक तसर जमदानी। ब्लैक पे ये कलर का बहुत हाई डिमांड रहता है, ये कलर का तसर जमदानी का सीरीज पे बहुत ही हाई डिमांड रहता है। इस बार तो बहुत सारा कलर आया है, देख लीजिए। जस्ट टेक स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप नंबर। और आवर व्हाट्सएप नंबर इज 6289925239 9734717980। और एक नंबर है पर अभी मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का ऊपर पे दे दूंगा वो वाला भी नंबर। আমাদের আরেকটা নাম্বার অ্যাড হয়েছে, নতুন নাম্বার, আমরা কিন্তু উপরে দিয়ে দেবো। টোটাল 3টে নাম্বার আমাদের বুকিং এর থাকবে, যে কোনো একটা নাম্বারে আপনারা কিন্তু নির্দ্বিধায় বুক করতে পারেন, কিন্তু যে কোনো একটা নাম্বারেই কিন্তু পাঠাতে হবে স্ক্রিনশটটা, ঠিক আছে। ये जाएगा ऑल ओवर साड़ी का ब्यूटीफुल लुक। प्राइस इज ओनली 5700। नेक्स्ट कलर कॉफी कलर दो, कॉफी कलर तो नয় এটা মব। चलो
नेक्स्ट कलर एक ब्यूटीफुल मॉब कलर पे देख लीजिए कितना सारा कलर आया है, और भी बहुत 3-4 कलर है, वीडियो बहुत लॉन्ग होगा, जस्ट पेशेंस रख के देखिए तो आपका ही फायदा है। आपको बहुत अच्छा सा कलर मिल जाएगा 5700 रुपीज पे। प्योर तसर जामदानी मिलेगा 5700, जस्ट लूटिए। चलो এবারে একটু তাড়াতাড়ি দেখাবো, তুমি ক্যামেরাটাকে ঠিকঠাক রাখো, একটু তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দাও, ঠিক আছে, নাহলে ভিডিও বড় হয়ে যাচ্ছে। नेक्स्ट कलर एक ब्यूटीफुल कलर देख लीजिए, लेवेंडर कलर, कितना शानदार कलर। एंड ये साड़ी का अगर मैं वेट बोलूं, साड़ी का वेट रहने वाला है अप्रोक्स 250 टू 300 ग्राम्स, 300 ग्राम्स भी ज्यादा होगा, 250 ग्राम्स के आसपास रहेगा। अब आपको पता चल जाएगा कि 250 ग्राम्स जिस साड़ी का वेट होता है उस साड़ी का मटेरियल कैसा होता है। बहुत ही लाइट वेट प्योर तसर जामदानी है 5700 रुपीज पे, जस्ट लूटिए। बात करने का टाइम नहीं है, जस्ट सोचने का टाइम नहीं है, जस्ट लूटिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट कलर दिखाओ। नेक्स्ट कलर देख लीजिए एक ब्लू कलर पे, पर्पलिश ब्लू, ओके। नेक्स्ट कलर देखिए एक ब्यूटीफुल पर्पलिश ब्लू, একটা বিউটিফুল পার্পলিশ ব্লু দিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে তসর জামদানির মধ্যে দেখাচ্ছি। এর প্রচুর কালার কিন্তু আমরা করিয়েছি, আরো কালার আসবে সামনের দিনে। 5700 रुपीज, जस्ट लूटिए, ओके। इतना बार मैं प्राइस कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये प्राइस पे कहीं भी ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। 5700 रुपीज प्योर तसर জামদানি উইথ সিল্ক মার্ক। বিবাহ বুটিক का क्वालिटी आपको पता है, বিবাহ বুটিকের কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা জানেন, A1 কোয়ালিটি উইথ কিন্তু রিজনেবল প্রাইস, কোয়ালিটির সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ বিবাহ বুটিক না কোনোদিন করেছে না কোনোদিন করবে, ঠিক আছে। নেক্সট একটা পুরোপুরি হোয়াইটের মধ্যে দেখাবো, পুরোপুরি হোয়াইটের মধ্যে একটা দেখাচ্ছি, যারা হোয়াইট লাভার আছেন, मिल्किश হোয়াইট देख लीजिए, जस्ट देखिए, सोचिए मत, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए एंड भेजिए हमारे किसी भी एक नंबर पे, टोटल 3 नंबर डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। जस्ट टेक स्क्रीनशॉट, ओके, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप नंबर। व्हाइट कलर थोड़ा सा कैमरा पे शटर स्पीड थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो का नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कलर, लास्ट कलर ऑफ दिस सीरीज, लास्ट कलर ऑफ दिस सीरीज देख लीजिए, दिस इज बहुत ही एक्साइटिंग एक कलर है, जस्ट। एंड इसका जो वेट है बहुत ही लाइट वेट है, ठीक है। ये भी एक क्या बोलूं मैं, पिंक कलर का ही है, पीच कलर का, पीच पिंक कलर, ठीक है। देख लीजिए, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप नंबर, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप नंबर। 5700 টাকা থাকছে মাত্র শাড়িটার প্রাইস। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে একদম ফাস্টেস্ট বুক করুন, পুজো কিন্তু চলে এসছে। আবারও বলছি 7 থেকে 15, 7th to 15th অফ অগাস্ট আমাদের কিন্তু 5 to 15% ডিসকাউন্ট দুটো স্টোরেই চলবে। কালেকশন কিন্তু প্রায় সেম দুটো স্টোরেই পেয়ে যাবেন। যার যেটা কাছে হচ্ছে সে সেই স্টোরেই ভিজিট করুন। স্টোরের অ্যাড্রেস কিন্তু আমাদের ইয়েতে থাকছে, পেজেও থাকছে অ্যান্ড গুগলেও থাকছে, দেখে চলে আসুন, ওকে। আশা করছি ভালো লাগবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, দেখা হচ্ছে অন্য আরেকটা ভিডিওতে।